हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. हें पुस्तक समोर दवरून म्हाका तुमकां सांगपाचें आसा की कसलोच स्ट्रेस न दवरता आज कशें जातलें, फाल्यां कशें जातलें, आतां कितें जातलें म्हणटात. डोंट वरी अबावट प्रेझेंट, थिंक ऑफ फ्युचर अँड फॉरगेट द पास्ट. ह्या जीवन आमचें शॉर्ट आसा तेन्ना कसलो स्ट्रेस न बाळगता जर तुमी जिवन घालयलें, दोन रोटी म्हणजे दोन जेवणां सुखान खाल्लीं, बरो मूड दवरलो आनी आपलें वेलफेअर कशें जातलें हें जर विचार केलो जाल्यार जिवनान तुमकां डिप्रेशन येवचें ना, कसलोच स्ट्रेस येवचो ना. तुमी तुमचें जिवन चांगल्या रितीन घालयतलीं आनी आतांच्या हातून दीस ट्रेंड ऑफ द लायफ यू हॅव टू कन्सर्न अबावट युअर डायट खातना at the regular interval you have to fix up your time आणि तुम्ही जेवण व्यवस्थित बॅलन्स डायट खावपाचें. कारण आतांची हे म्हणजे जर काळ बॅलन्स वेवस्थीत डायट घेना जाल्यार भुरग्यांची नॉलेज सुद्दां कमी जाता, इंटलेक्ट पावर कमी जाता. इट्स डिपेंड अपॉन हाव मच यू आर हॅविंग अ प्रॉपर डायट एज सच. यू हॅव टू म्हणजे भुरग्यांक सुद्दां वेवस्थीत कसल्योच स्टफी फूड, biscuits, and then any other stuffy food like samosa, batato vada, pizza, frankie, shawarma means डाळ, भात, भाजी, सॅलड, फ्रुट्स अशें जर जेवण जेवलें आनी चांगलो विचार केलो, कसली स्ट्रेस करप ना, आयचो दीस कसो वतलो आनी फाल्यांचो दीस कसो येतलो हे विचार न करताच तुमी तुमचें लायफ बरें मोगान खुशीन घालूंक जाय. हें एक म्हाजें माध्यम मिडियम हें दवरलां तुमच्या मुखार. हाव टू speak and how to write also. Knowledge is power. I just want to speak in this way because nowadays it's a much more stress आणि हें तर जीवन घाई गर्दीचें जीवन आसा तेन्ना प्रत्येकान विचार करचो की आपण कशें फुडें वचचें, कशें उलोवचें, कशें म्हणजे आपलें उलयतना कसो आवाज दवरचो ह्या हितूंतल्यान सांगपाचें म्हाका दिसलें. कारण आतांचे जे मनशांक स्ट्रेस येता, डिप्रेशन जाता, ल्हान भुरग्यांक सुद्दां, because I have some experience, I have found some because I was giving means throughout my life I gave a tuitions to the children and I found some students because I'm not those who are economically backward, not getting proper balanced diet. तांची बुद्धी सुद्दां तांकां तितली पावरफूल बुद्धी जायना कारण जेवण सुद्दां वेवस्थीत जेवचें पडटा आनी भुरग्यांक घरान अशें फ्री ऑफ मायंड दवरचें, तांचे कडेन फ्रेंड अशें करून भुरग्यां कडेन वागचें, तांकां चड अशें स्कोल्डींग पेस्टींग करचें न्ही, तांचे कडेन बरे भशेन मोगान उलोवचें आनी भुरग्यांक हें करचें म्हणजे तांचें संगोपन करचें. Because parents are the first teacher of child. Only I have to
tell in this video because nowadays really life is a very means sometimes life is tragedy, sometimes life is joy. So only I'll read some article means how to speak better that I'm going to read it now. See here, little bit I'll read it here. Think how carefully you pitch the level of your voice and speech according to circumstances. If you are speaking to someone hard of hearing, you tend to speak louder than usual. If you are speaking to a child or to a foreigner, you tend to use simpler words and short sentences than usual, and to talk at a slower pace. If you are speaking to the bishop, you probably adopt a more formal and respectful tone than you use with your workmates. In fact, in an appropriate level of speaking, okay, often provoke laughter or ridicule. The precocious child who speaks to try to speak like an adult, the professor who talks to his family over the dinner table as though he were addressing students in the lecture hall, the drag artist who mimics the voice and speech patterns of someone of the opposite sex. For three pointed example of inappropriate level of speaking, see the panel overlay. Just there are many articles, the art of writing, how to speak better. There are many are there, but not possible to me to tell you in detail because this book is getting here how to. This is a reader digest how to write and speak better. Besides education, you have to provide good books, knowledgeable books to your children. You make them to miss, let them learn the art of life also. Only not a bookworm. Not to make them bookworm. You try to help in a practical life. You try to provide them good knowledgeable books in this video. तुमकां हांव म्हजें म्हणजे कोंकणीन इंग्लिशीन मराठीन हिंदी म्हाका सगळी लँग्वेज येता म्हाका एक दिसलें तुमकां सांगचें कारण स्ट्रेस न करता लायफ घालोवचें इतलेंच म्हाका म्हाजें इंटेंशन आसा की तुमी चांगल्या रितीन तुमचें लायफ स्पेंड करचें. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ अँड हॅव अ गुड डे अँड बाय.